وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المؤمنون والمؤمنات. wajibu ya ujibuze salamu zahanyu ikawo ndo mzirawo yabo hema jaufu ya moya hanyu rijibuze salamu zahanyu nyonsi pia hamzima kabla yaho handisa darsi ya leo. Abwe badara mjibuni ze salamu nyitukufu za hanyu, ze salamu za mbeboni, ze salamu za Kiislamu, ze salamu za Qur'ani, ze salamu za mtume. Garjua handise darsi ya hatu ya leo haushukuri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waya riwasilisha ijuma ya leo yinu rashinda raitekeleza jamaa raswaline la asiri. Alhamdulillah, na uombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajari nike bakhti ya uswale magharibi ne la insha Allah. Zole zila ibada za hatu za usiku rikao zitekeleza haina wakati shevindisha njia. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lilmuttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. والسلام وتكوف والشليزي وانجليزي وزنواتو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد رمتكلزني السلام يهي درسي مخصوص badara himidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala he daraja yauka yedin faume watu yari umba yari beho harmo hayati unu yari neemeshao yari familia weza hatu rimomba oye rijibu nani zoratu mwomba yaloju mori familia nondo dhamini wolezi wa hatu yari lise, yari nose, yari vaze, yari vambise, yari siuse, yari marue, yari lauze hawade, yari nike unono, yari tajirise, yari nike umasikini wakati, yani zile ikao ndo yafanyao, haina usiku ikao, yonde amri ya hahe, neyezi ya hahe. Yende maana ko haruma aya, haruma surati Ar-Rahmani hamba ukaya, يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله وموزي ساو من في السماوات والأرض وموزي ساوزها جزهاو نو كوزي سزبزوزهاو من في السماوات والأرض ولم بنغنينو ولو بيبالجوماتي كل يوم هو في شأن. هين وسيكو Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngeneyezi ya hahe ngenofa umewa hahe ngutarumwe hali yanzao na ufanya hizo ikao ndo yanzao ikao katsushawiri mundu wala katsutahajumbi sola mundu hendi eni yafanyao ye ushinda eni yafanyao ye na hikma yewe hansi haina hindro plasini hasho.
baina ho wazalwao, baino ya ho wafao, baina ya ho watajiri hao, baina wa ho warende hao mamaskini, baina hezi jiri walangwa hao harumafaume, walangwa asi hao, walangwa njao lapitali, walangwa wawao, zendogozi jiri hizo nsipia iyo de amri ya hahe na ulaufaume wa hahe. Ala lahul khalqu, baada ya umba wayeche wayeche, walahul amru, ala lahul khalqu wal amru, baada ya umba wayeche yajihusisha lebumba wayeche, wal amru nane yezi yo yahe wayeche, yende tarumu wayeche, yende rumu wayeche, yende hwenduso wayeche, yende ujibu wayeche, yende rifanyiliyo zeruwozi nzonsi pia wayeche. Abange yabo keja lazimu yashirikiziwa na hindo haizo. Mfaume hamanduwo lazima rimuhimidie habo yariumba, lazima rimuhimidie habo yariruzuki yao yalo rabbil alamina, lazima rimshukurie habo yarineemeshao, khasatan do hayati yarinikaunu rijejeri wanise, yani rijuwe riaishi haina mndu yonde haki ya ukayatso ya juwe yaishi. Beshe madhalimu kwa tuhanza uhayati unuende hamande hale mwenye hanza kwa tuhanza, yani Mwenyezi Mungu yafanyezwe kao do ya hukumu. Haizo madhalimu waja wende upande beshwango harumwe kalane kudura ya Mwenyezi Mungu shaze volonte zao wadevie wendao harumanzi ya jina. Abge mfaume hamanduwo lazima rimuhimidie hawinji rido muhimidi yabo tasi na umuhimidi yabo mtsana na umuhimidi yabo jioni ne masihu rimuhimidia haina wakati. Alhamdulillahi ala kulli hal, haini hali yonsi pia lazima rimuhimidie rimshukurie bahastahiki yahimidiwa. Baada ramsali mtume alayhi salatu wassalam ikao habe wa rahmatan lilalamin, habe wa rehma ya heza umbazinzu wansipia, habe wa bashiran wa nadhiran yajibu shirliye wajohu amini uzade ya wa vertise bakali, yani liwalindao ojo kufuru wende kinyume na ila imani. Haya habe waje ya pare wanadamu wangonsi pia kwendo Mwenyezi Mungu biidhnihi he idhni ya hahe wasiraja munira ragosiku ya hajataya ya uwalia ulemengu haja mwenje wahunishia ulemengu hunu yatowe ziza za kijinga neziza za kikafiri, neziza za shirki, neziza za maasi, neziza za mkadamizo, neziza za utwana, neziza za wajadna abaana, neziza za kitabu koko ila nur yaroneshe umwenje gujurifai duniani kari udungu urifai akhira ikari wasili Mwenyezi Mungu. Abage mtume hamandu lazima rikejuma humswalia khasatan usiku hama leo juma haukaya rangwe masihu yahe yahuwa ya jana ushele wabotasi hata rajo kaswalela asiri hata usiku wa juma leunu gojo hisabu magharibi rikejuma humswalia hawinji na humsalimu hawinji alayhi salatu wassalam. Ikawo mjua ukaya mengweni mwezi nzade mtume yairewa harmo ummaunu gamjwao ka haina mdu ya mswalia kadwa nzima yamba sallallahu alayhi wasallama au yamba Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi mdu ya mswala kadwa nzima. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngu swaliyo kadokume haujusa daraja kume hausamihi makosa kume haunika, yani ze baraka zaho uhayati unu neze baraka zaho uhayati ujao. Abuge mtume hamanduwo sinde jumwa bahi shade zensi hupia lazima rimswalie hawinji hoswalani si humswalia uharuma etahiyatu ya mwiso. Haya muadhani kangu adhani lazima yavumbue ismu ya hae
rijibu ye wadhane hali ikawo jiri abuga ilon lo funvuku panda mwana ikawo Mwenyezi Mungu halanzishia mtume alaihi salatu wassalam bal hasisi suranraru zadu ngana zembilizi dungana enzima ngiyo mwisizoni ya he Qur'ani ze sura izo zisosiha khasatan zijezi wonese utukufu ne daraja neze fadila nkuu Mwenyezi Mungu yazandalia mtume woyi habo yashinda ya roho mzounu yaja yautekeleza ihali ya lazimu ya somesha zindogo Mwenyezi Mungu yamba jaja zisomese ba Mwenyezi Mungu azamba wakana fadlullahi alayka adhima yotoshoka Mwenyezi Mungu shuhudia waye ukaya wakana fadlullahi ikaya aungiyo zifadhila za Mwenyezi Mungu daima alaika juu yaho adhima gawe na fadhila kuu gawe na thawabu kuu gawe na ziliwazihu umtume sallallahu alayhi wasallam nano wanduwaho umma wahaye wamdunga waharmwe siratul mustaqim gawe na ziliwazihuyu wabashiril mu'minina bushirilia wambiye uzadowa amini rowaume rowashe bianna lahum min Allah ukamnyezi Mungu hawaandalia ikawa masulimaudu fadlan kabira fadlan kuu abongeka mtume ha bushirili wa fadlan kuu na daraja zinji abo umma wahahe shado wamdunga wa una fadlan kuu hamade namne Qur'ani ya zamba amma wa hunywa huenda agosh wajirenda makafiri wajira mbahar ukafiri wajua washirikiza Mwenyezi Mungu na hindu na wa taihabu hari walo harma shaka watullam hawa decide imani yao awalam hawa decide ukafiri wao sha madama ngona shaka warende hokawo makafiri haa yazinji Mwenyezi Mungu yazamba ukaya eyalam haya kufuru rijokaye kafiri ilona shaka yaboye kafiri reka ha decide wo kafiri reka kajo decide shamadama ngina shaka yaboye kafiri no mwiswahedo mro idalili hindi waman yushaqiq ar-rasula imrujota yamtume wishaka ikauta yamtume shaka nana ila Qur'ani ikawo haibalia ngawe na shakainiyo bae mtume we wasibuzi ebe Qur'ani inu bangambo wasibuzi eba kweli inu ya Mungu idhan ishakayo kange parihanao waman yushaqiq ar-rasula wanduwatiyo mtume shaka min ba'di ma tabayyana lahu al-huda baada wokofu wajilia waelewa ukaundo wokofu wala wanana Mwenyezi Mungu min ba'di ma tabayyana lahu al-haqq wono min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bado wongofu wajilia wayattabi'a shawabenze wayattabi'a wadungu ghayra sabilil mu'minina wadungu nziye tode ya dungu nowa amini nonda ila siratal mustaqim wajihonyowa kwenda harumanzi andwajina haya wayattabi'a ghayra sabilil mu'minina ikawa teshaka hiyo wahonyo wenda harumanzi ya tsudungwa nowa amini au wenda kinyumenenzia yaho wa amini ezili wanga zijoja namnaje nuwallihi ma tawalla garjohum sekuwa wenda rimbeuhe nizo ya tsawa iyo deyo nesokaya mrulo na shakaye kafiri ngungu jo mzimbize shakayila nuwallihi ma tawalla garjohum sekuwa wenda uharumwenzia yetsawa wanuslihi jahannama ikaha fu harmiyo ikaha zingaragira tafuniyo wanuslihi jahannama narijohum vumbiha rimsekwe hendo harmo wa jahannama kono wanuslihi jahannam wasaat masira yodo marjeimai abaga yabo humando nahe darsi si hanzali sherehi njema rione sowenza akili wadunge imani wadunga mtume watona shaka wawahe imani yao
wanjau harumwaze devoiri wanjau harumwaze amali njema zanzi hone imani wa amilu salihat wafanyoze amali njema baada yabo rende agosh rende raune jamaa wa tawa ukafiri wajire mbaha yani wadofanyezwe kaundo wanzao wajishughulisene dunia walevihene dunia wadofanyeza hao na kwamba kabati akhira hata insumwa wa Parisa haizo le grupe la bili heje eshamesha bili da wanuwaja wamba wa amini na zilandrabo kwa jamini waamini shango unashaka waamini shara imani yao keja tsanganye namna ya lazimu hendi watsingota wa mduhunu warudi wajusata wa mduhunu Mwenyezi Mungu akawasifu ili muelewe ndo hamba ukaya innal ladhina amanu watende wajawa amini thumma kafaru warudi warejeyo harmo kafiri thumma amanu warudi warejeyo harmo imani thumma kafaru warudi warejeyo harmo kafiri thumma zdadu kufran wajawa pondesheya wakansindo harmo kafiri ewan ramanda wao lam yakunillahu liyaghfira lahum wa utandum wajojo wasamihi wala liyahdiyahum sabila wala Mwenyezi Mungu kanajo wasamihi ya uongozi nzia bashiril munafiqina waundo wambao wanafiki waja waamini waja wakufuru wardi warajiwa harmo imani wardi warajiwa harmo kafiri wasi wapwendesha harmo kafiri wamba inna ma'akum vansinda nyiboma kafiri shahula innama nahnu mustahziuna hulanga rendo refanya stihzai renda rewatsesheya ima derweshiyala ima safihiyala haizo bahiwandu amanda wao lam yakunillahu liyaghfira lahum ukana wasamihi wala liyahdiyahum sabila kana wokoza nzia ya khairi duniani na akhira bashiril munafiqina wambi yeuzade wandu amanda wao nondo wanafiki bi anna lahum adhaban alima kango una adhabun kali adhabun nziro waandaliwayo yababa mwisamuono imajamvi wa mararu ze grupu zondaru ze kipu zondaru inamna zakanzi uharmo hayati unu tina uransu ze sheleza homandoni ilizi thibitindo hoso ni manu eizo ngam mziskonfirme za barindi dabo yakaya ngabo wandu ikaawongwa ile waunai au ngwajelezona ukaya ze darsi za hangu zo darsi za ukafirisha zo darsi za renda nduma mushrikina zo darsi kalinkali zo darsi za watake ani imana njodo confirme zerogonaza mbawabaha deni wonese ukaya iyo de Qur'anil Karim ila shiyo rashikalansi zabanu rifasiroze aya zahasho rifasiroze sura zahasho riwone verite ihumgu ya hansi riwone zenrabo nelebatani omahaleka odolendelea i Qur'ani de yakawjambe zerugo izo aboge yabo Mwenyezi Mungu avumba mndu ya amini baheya amini hesangu jiju ne shijo kachongeze rijo kayemru ya amini dabori mono harumwezi tendwa zahe imani embabi hiyo ngejoka kayele ya mru ya amini izondo wazilo harumwe ghaibu ya hahe guzumoni hahoka ha amini ngude uono ka kweli ha amini shakar jajo rambu ka ha amini ifori wone idaliliyahe imani ndi yani do jangaje uharumwaze devoir uharumwaze wajibu harumwaze faruli za hosilamu ya dozifanya nondo muhimi soze swalata nuzahi za usiku dom toweza kazamaliza hahini za sadaqat dom fungo mwezi wa Ramadhani wa heka waswili dom jipango ende ya heji ende ya zuru le jumba jitahiri fule Mwenyezi Mungu yadumu uharmu hayati wahahe ya kejumu fanya njema
za uridhisha Mwenyezi Mungu ya rensi zembi za uheza Mungu utungu ya kejumo amrisha njema na uhara zambi na ufanya uadilifu ini mbabanu ikawa ndo yaliyo na uvumbwa Mwenyezi Mungu hawinji iyo ndio maana ya mba mu'mini na yakahumnome ukaye mu'mini Allahu jalla jalalu ngude yamba ya ayyuhal mu'minun ya ayyuhal ladhina amanu hawanike titre he imani hamba ya ayyuhal ladhina amanu ne mana Mungu ya waparoka enyi mwa amini haunwe imano miyoni hao ngono iyo de maana mboka kad aflahal mu'minuna hakika wana lisaada wafuzuhum duniani ngwa jofuzu akhiran ba almu'minuna do wa amini ewa amini ngwa una dalili ngwa una alama alladhina hum da walaika wo fi salatihim harumaze swala zao wekanja swalani khashi'una unjiha khushu'i na udhalilifu na urembavu na upole ani na ujonesa mtutu hosoni mwa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu iyo de maana wa qad aflaha wajuvunando wajufuzu maudun sihu ya qiyama nana duniani almu'minun do wa amini do wajaza imani zifubaza hao kajamba alkafiruna kajamba almunafiquna na mdodunga ndondondro bazi darsi zinu ngizo wadhi kazitsu sazambando ngoyo itso hivenua yonde mano wanafiki wadudu homo yonde mano wandu wanafiki wazidungao wakozao ifundiwoye kafasiri hamade mafundi wa hale ibana somora hano wabira nja somara nao ono haina mndugene lefunvu nele sehemu Mungu ya mpulia haina mndugeno mwelewo Mwenyezi Mungu ya mweleza hata yashinde yaelezo wandu ono abugaya buyo kitsunukaya watende wasomora nawe eba nusomana ndobi nje soma hana ndobi wala nsuji fakharukati somo rahano watende shawatende ngone devoir ya hao wafanye devoir ya hao ekangi yo oke yabongi yo oke hosoni mwa Mwenyezi Mungu ekate keti oke kwa jozinga manyiha watubenu la wanadamu iza lazimu wabenuli watubenu la wanadamu isibuzi ne sibuzi yoke dotawa ze sibuzi kazitawa abuga yawe ni yazibenua gujonde mavuna yahazo yatuzi benua ngazijoho mzingamanya yazijua yatuzi benua ngazijoho mzingamanya ameya tuzi jua Mwenyezi Mungu jamba emana watu utaha wajesi woziwe dunga za barindi haizo iyo nde babna kanzen precise abuga yawe ide mana yamba mu'min we mana yamba mu'min dabo ya roho Mungu almuttaqun etitire ya bili garendo raune kinyume ya mndu ya amini kafir hamba kafir Mwenyezi Mungu hampara kafir imana yampara kafir hindi dabo ya ramwe kweli ya joka mtume wayi mtume wa kweli ya Qur'aninu shinshi wa shasibuzi shala wanana Mwenyezi Mungu heli kabati mwanadamu ya joshinda rongowe ezilo harumwe Qur'ani rezabira rango wakatumtsenge hohe dunia yinu nezijiriwa bahate qiyame jeje hime wajoka hinda mbebonono wajoka hinda mroni kabati mdu ya joshinda rongweze ndogo hizo itu Mwenyezi Mungu jalla jalalu wanada Mungu makonsia wajauka mrongo wa Mwenyezi Mungu Al-Qur'anu kalamullah Qur'ani mrongo wa Mwenyezi Mungu ikawo kabati mru ya urongo wetu andai haizo wanu wamba makafiri haukaya wajua ukamtume wayimtu wa mru wa sibuzi bahata wakajwaze sibuzi zae Mwenyezi Mungu azishuhudia harma aya hamba ukaya innahum la yukadhibunaka hakike makafiri yobo mtume la yukadhibunaka kwa tu ukadhibisha wewe kwa jejo shinda wambe wena ndrabo hendi wemndu wakaudopara Muhammadul Amin
Muhammadi mwaminifu, Muhammadi mwambasibuzi, yani kwa jajo kana shaka nawe abaha wono innahum la yukadhibunaka kwa tu ukadhibisha mtume walakinna dhalimina biayati llahi yajhadun shimma kafiri wakausha hashari wahwimila hashari wanzo waukaza kifu ngwa kusudia wo ukufuru ngwa benza wo ukufuru ze aya za Mwenyezi Mungu nonda ila Qur'ani bahata wamubokaya ani badile Qur'ani yoje na Qur'ani rajina au wambe Mwenyezi Mungu aje na Qur'ani rajina beyo ya hwerayo ketsu rijibiza bali mtu mamba ukanti no jobadili ukanti ya hangu kono idhan innahum la yukadhibunaka ya testation ya shuhudia ukaya innahum la yukadhibunaka kwa nabshinda wa ukadhibishe mtume hauka wende mwambasibuzi wewe as-sadiqul masduq wende mwambasibuzi wende mrika weni wa hambandutu ambazo kweli hendi hula washaka hutolo nyongo walakinna adh-dhalimina mimma dhalimu makafiri mushrikina biayati llahi wa umudomo zi aya za Mwenyezi Mungu yajhaduna ayakfuruna waziharau wazikufuru ababa mwisamwelewe maana ya ukafiri de ya rambuwe kweli de ya wasilwane kweli ya jokainde kweli ya miza majai yo kweli shantidunga wende hamba kafiri ilize dogozinu zisijodo paswa mromo kamro hamba uka yende makafiri kawo mgude ya watirete makafiri ngono abo sisi rakati bandrizi balrishao ngaritsingo balrishe hali mgu ya hamba wanwema na wamboma mutakuna wajazawura mngwe miyo ya hao wanwema na wamboma kafiri wajewiri Mwenyezi Mungu wakufurwe kweri ya la wananaye ni maana ya kathara ay satara kathara satara imano kashendu shubenushia halafu kaenda watahe wede wakaujushi baye hamada bumuhono wabe nuha na jana na ukaza majaya na ubaya aunda bona kanabe nuhaba nanja abantu na tsatsaya idhan ikweli venuha ivenushemma kafiri shawodo wakawitsatsaza emwelewa imana ya ukafiri yonde asili ya ukafiri innal ladhina kafaru hakike makafiri sawaun alayhim gizwa sawa sawa hawajuyu ngono aandhartahum rekawa vertise huwa dhahadharisha lebala Mwenyezi Mungu am lam tunzir au kuja wa vertise au kuja wamba ukayewe kamtawa kamjipwa abaya hum la yu'minuna kwa naho amini zabarindi wo kafiri wa makusudi wo kafiri waji volonte euka uja wakati ndino kafiri baade kweli yawa benushia idha eni mru ya rambuwe kweli ukaye kweli ndayinu shanga mtsoi ya miza majai shanga mtsoi hara na yue kafiri ngujijuo ne kafiri ngujima na yadunga ukafiri makafiri wa unokaya ukafiri wa hao nguona interezi nji nguona faida zinji wajuzi profite hun duniani kuono demana watsawa wa kafiri imana wa hanetwa kiyama de wajwe waleo kafiri wa hao wa uprofite ndondondo bali yuridu al-insanu mwanadamu kafiri imana hanetwa kiyama zabarindi liyafjura amama bayengu aminetwa kiyama kafiri sha imana yeihana ya mizamajaya yeisi sopando yeibaya liyafjura amamahu iliya jojofanyo fajiri hali yanzao abonga zozi rugo hizo zike wale zike mbenufu mwanadamu atike hizani tena maana ya kafiri mru ya rambwe kweli mru ya jwe kweli ukata yunu Mwenyezi Mungu de yani umba hanruma mtume toi harudane rashiyo tashinu shansuzi kubali ani wangu akubalo Mungu shangwa harao ye mtume ngwa harao ze aya
za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaba msamrambua emana Mwenyezi Mungu ya tretewa no makafiri abongabo ekopara mruko yikafiri Mungu chatsinda hami eshelewa ndo adingo bira wamba ukaya weye hazaho to kafirisha weye hazaho to renda nduma mushrikina bausi kufanya darsi tamba yadana mila ila shirki nkuu zitendo za yadana mila zo shirki nkuu abongabo yemruzi fanyo ketu lazima alindwa yamba ye mushriki hauke fanyo kafiri ya desido kafiri katsu linda mraja mwembe ukaye kafiri kwa sangu jijukaye kafiri Abu Jahali kajeka linda mraja mwembe ukaye kafiri hauka haidi ya desido kafiri jaboko Abu Bakr Siddiqi ya deside imani katsu linda mraja mbuka wala mu'min zahemgu hampara Siddiq mtume hamkaza Siddiq haukeni mbando yala wana mtume yetu amba sadaqta ya Rasulullah kwamba sibuzibo mtume shimilo na shaka nawe haizwa ni kwititiri ya Siddiq ono kinyume ya Abu Jahali haina mbando yala wana mtume yetu amba hizo ndabo wush asatirul awwalina idha skandali precise mbabe yote nokaya na mimi zamba daima shawa hema shisho ya nkata wahema shisho ya paraziti no wajaye misunsa ne misense so mashishiyoni aningwe kwatu shindiwe shiyesi buzinu yonde imana ko ngo unankata yinji na hihiza yinji tema kafiri wamba ukaya waqala alladhi kafiri wamba ukaya la tasma'u li hadha alquran tido kansimu shiliye qur'aninu walghaw fihi namdeiti ya paraziti namdeiti ya yani mwehihiza na uhezama hiyo na urama hiyo na ujijusa mwejivuriza la'allakum taghlibuna itijumshindani hakai Qur'ani yuvura jena mnagazi wona haruma darsi zabira abo risari wadhuhisha habishelea la sati nokaya wanuamba mara Mungu wanuamba wandu wa amini habo wakubali ye imani wanuamba makafiri habo warambua watende warambuwe kweli ngewa kahi kufuru wambe karnajo kubali dini ya nyumeni karnajo uranse dini ya rayu ndanuwari tenda abantu karnajo uranse yuzu razoeya na hizo ndizo wakomario kohamba karnajo uranse yuzu razoeya karnajo uranse yuzu razunda abantu bishwangazi wangamizawo bishwangazi watao haruma ajali na khasara bishwangazi wakazoki fuduniani kabla al-akhira shaka najo ziransi indi hali wamaka watojibu mtu kabanu wamaka waheshimaka do watsingoye shabaha haini ya hare kweli abonge hamadu andu wakamaka ani njemdono kaba shefu bashahe makafiri shwedzima jabuko shefu bashaho wa amini shwedzima ye mu'mini wa handani ye hamade mu'mini uli wabaha ye hamade mu'mini ujoka ujate dune jeje hisaifu bezima haya ikafiri yake kufuru handani bilisa lejofu la mole bilisa bo ya kufuru handani abwe makafiri wo wonsipia wasawa ne bilisa bo ya kufuru aboga makafiri wo ifu bezima wo nyenzima enye au yonzima shefu bashao shwedzima oga mratsi jodo jishangaza kaya ulangu tsoritrete makafiri la de Qur'ani de yazamba habo ya kansiri yamba ubano haba emana ale ratsuparo juhomo unurishu alendi yabo ya kawa kaya kwa jekabwenua shawakadziha wakariba hamafura wakariba hamapachori wakarifaria wakaudambezi jorijibiza yonde mana rambuka bado wasoma hale wakarifai hendi wakarivambia wakaurizishia kwaje korone se danger ya rihimilie ile tofauti yokaya wala wasumuraha nawe shawe wakuja soma hindu we wakansabo kufurishawo we wakansabo utsingurira ndandu wajinga na urendandu andwatso hindu iyo de verite na mkomori katitiyari ya huishasibuzi madama havotize ndrabo haina mndu ya havotize ndrabo katitiyari yeshe sibuzi
haina mndu mnafiki katitiarie sheze sibuzi, haina mndu dhalimu katitiarie sheze sibuzi. Idha wawandu ikao kwa nakosa hatiqia mejeje hime. Idha ima kafiri ima namgu ya wapara yamba ya ayyuhal kafirun. Wakati mgu ya kapara yamba ya ayyuhal kafiruna, qul ya ayyuhal kafiruna, Mwenyezi Mungu haunoka vrema ukafiri uthibiti ndondondondolo utikohosi simizi imana yamba ya ayyuhal kafirun. Wakati ndi hunamba innal ladhina kafaru do kufuru rango wakati Qur'ani ya hajawan we kufuru no we kufuru abaha no wajo hi kufuru atiqiya mejeje hime wanjau harumwe innal ladhina kafaru yo hamba madh ani madhi ani pasi harumwe Qur'ani yuka istimrariya ani yungendele yao imadhi ani pasi harumwe Qur'ani yo hamba lilistimrar hindi do wakufuru handani no wakufuru abaha no waju kufuru baadaba hata idune jeje hise wanjao harumwe listi ya he innal ladhina kafaru. Amma wakati mtume alayhi salatu wassalam yambokaya wapare he nominasyo ya hao wapare he ismu ya wastahiki. Wakati mtume sallallahu alayhi wasallama ima kafiri ya pare makafiri harumwe la ilaha illallah hata wa haraya ima kafirusi kuwamonoka badinga wetabani kujara negosi mbabisi nawe raujibiza bahuwari jibiza bahim tumenda akansa weshilia wa mabakaya wasubuti wa mabakaya kuja waja wa abudiyo wa ungu watumwa ni watendezo wa hao kondo wa prefereo kuja wa abudiyo wa ungu watumwa rasinya kontravansi nawe ralamini waja wa abudiyo watumwa ikamoho hisa raja ra abudiye wa homa ani yonde kontra yonde proposition wa yone samtu yonde maile huwaile ya mtu na hivyo wazamba mtume zedogozi la yani hata Qur'an yamba waddu law tudhinu fayudhinuna lijo wajibiza enge husinye kontra yobo mtume ijo wajibiza enge ubahema furayo hata ukubali ai ekulina ndena wengare na abudiye wahao waje wasiku omwe hawa abude wahangu la Mwenyezi Mungu akausisa suratul kafiruna hata usisa sura isaila hapara al-kafiruna de makafiri wa ukafiri watako do wandika o kafiri utiko swafi nondo urengambani za nkuni za maswanamu wazipreferokaya nzo abudezi nkunku za maswanamu zinu mwaha rijejeri wa tini ya barajusi kuri waziye rijejera abude wa hao ritujo uongendabi rima abude mwaha abo ibanu kwelu kafiri utikoho uthibiti usisimizi kul wabiyebo mtume ya ayyuhal kafiruna emwe yoti joyo ndaleba tukufu aya yoti joyo ndandabi ni wandrombezo mweji preso kaya ngutso kafirisha ya ayyuhal kafirun so wapare titre ya hao haukawo tandwa amini ngengwa jwawo Mungu kwa jajo mkiyasina nkunku za masanamu wala kwa jajo prefere masanamu rahana Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Idhan qul wabenulie wambe ya ayyuhal kafirun idhan kweli ukafiri uthibiti usisimizi ubemio ya hanyu hatanga msubuto mkeensi mdorenga maswanamu mwe yatawa mwe yarenda sawa na Mwenyezi Mungu la a'budu ma ta'budun la a'budu je refuse non la a'budu ma ta'budun mimi Muhammad ibn Abdillah Rasulullah la a'budu ma ta'budun sina mtu abudia mtu kubalina abudie izo maabudi yao wala nyinyi zondabo wala antu wala wonyi nyinyi makafiri
wala antum aabiduna ma a'bud, kam naparo kubali mje maabudiye wona abudi yao izo kontra mwasinya jabukoba ngo iyo kontra nasinya mimi nga maabudiyo Allahu, nyinyi nga maabudawo Hubal, Allata wal Uzza wa Hubal. Lode kontra ya hanyu nga mtawawo Hubal, nga mtawawo Allata wal Uzza, nga mtawawo masanamu rahana Allahu ya aumba hono la a'budu wambe ukala a'budu nchu abudiya ma ta'buduna izo maabudi yao wala antum wala nyinyi wala antum aabiduna kam naparoko bali maabudiye ma a'budu wana abudi yao wala ana aabidun worono abahana harau yabudiya ko ya jwambe mustakbal sindabaha sinde zamazija wate ni roho sina paro ya budi ishawe fasaha e Qur'an wala ana aabidun sina paro kubali ni waabudiye sindaba sinde maudu ngono wala ana aabidun ma abattum sina paro abuda maswanamu sina paro sijida maswanamu sina paro nyamilia maswanamu wala antum aabiduna ma a'budu jabuko banyu haramu hosijida Mwenyezi Mungu au mruku hosoni mwa Mwenyezi Mungu nari finalize nari tranche lakum dinukum, yani dini ya batala yanyu hiyo na mwado abuda Hubali na mwado abuda Allata wal Uzza na mwabudi maswanamu na mdungeze kitabu koko na mwabudeze wajadna abaana na mdungeze yada zanyu na mdunge ni mjoka hanza lakum dinukumul batilu nganyo harimwe dini ya batala yanyu nzo wakomori weshiendo ndahe adana weshiendo wabemma shishiyo ndo weshiendo kaya idini yao ila dini ya batala ngude yeibatulish haukake tsudungano sila lakum dinukum ni wandu heyada na ni wandu maabudawe masanamu ni maabudawe majini ne marumba na shetani no wafaume wajewiri no madhalimu ngono lakum dinukumul batilu nganyine dini ya hanyu ya batala ya msalata bimana maabudawe ndo shatustahikisha abudiwa wali ya dini ya alhaqa mindilo jume dini ya kweli kam mfikiri dini ya kweli de ya hangu mi waabudiwe yastahiki ya abudiwa abana rikemaki no kaya sira amini rero kungo soni mwa Mungu risijidio soni mwa Mungu rala wa mwe manza sinde rilo jumwe kweli waliya dini alhaq emdunga sura wondo abana joka mfasiro mwesizoni shatika hanzeni mfasiraba ni precise haujibu jawabu rejibu jana ya ka clear wanrikao ngwa fikiro karvansi kansi vanu ihazangu to kafirisha ihazangu to renda nduma mushrikina wala sikadabu da masanamu ritso amine mitume ritso amine dini alama yauka wa amine dini amrujwa hamine dini endado shirikiza mguna hindu emrujwa hamine dini hadofanyezo yanzao emrujwa kisilamu hakau harmwe wajadna abaana kadhalika yafaluna kalla womweleonai kawa kumuri kwa jaka hilewa waka harma batwala ngo harma batwala na watoweziza bawumwenje usawuja ja alhaqu ikweli hija wazahaqa albatilu ibatalese sunzuha inna albatila hakike batala kana zahuqa ikweli kaija ibatala yohenza dobe mkomeru dungo zedersiziru utuwene kweli ukabayi mbenushia ede jo desidi lunge awa desidi keke dungu jabukumi mzamba wando heyada watidon tuhumu kaya njamba woma kafiri njamba woma mushrikina shatamba ziamali wafanya wo harmwe yada zoza shirki ngo harma shirki nkuu yezitendwa ngo harma shirki ntinti yezitendwa abo wodo joka decide yemru fanyo shirki yabo yemru hindi
yemru ufanyo shiriki nkuna tinti yabo yemru hindi yabo ketwa ulazimu alindwa yadwamba ye mushriki shana to disanachojo kaban kweli mimru mushriki mru sijido maswanamu mru sayila gangi mru po masahiri na upula masahiri mru renzo masadaka wandu azihozi nyama na moo harumwe malaho na ufanya nrogo za kigangi na kimasahiri hawati lindwa ukaya tireta ukaye mushriki nizi amali hizo pia kazito harumwe dinul hanif kazito harumwe millata Ibrahim abgawe kando ahadana mila kwa tuanza zerugo izuomba ukangwa uharumwa shirki ani watazi wale bala Mungu na wakontinye wadofanya na yadaka fanyiwa watina shirki ani lazima bakomelwa masadaka lazima balebezwa hirizi na karatasi lazima bazikwa zinyama namo lazima bakomelwa masadaka iso ndo ikaonga mzijuwao uharima ekumenute hatu na tenderi fanye kallah haja za kigangi na rizihirele laho rongo ikawo ma anzala Allahu biha min sultan abuga tikaza none se sura wokaya ngude ya mbagabo makafiri tayanu nondo wabudi ya wendo icho Mwenyezi Mungu nondo wandu wadunga zi wajadna abaana kadhalika yafaluna awabaha kabatimrujo kazo mkabwa tena wahe kweli ngwa ajijuwao wahe batwala ngwa ajijuwao abage kamru ya vote batwala katwanzambo ukangawe harumwa batwala ngawe harumwa mwangamiyo khwangamia ngwangamizo wakati yo imru wode joka ujuwa izo ikawo yadungawo amma le ikaw lazimu ikeyabo iqur'ani izi yayabukaya wanumara Mungu ya makafiri wando watawe imani wando watawo kafiri shaba jana zishenzi tawanu vrema wana zishenzi wando wala merde ikawo waja wadhihirishe imani hosoni mtume wamba waamini jawhe dhahiri shemmiyo ya hao kamjwa wezilo miyoni hao bamgude ya kaujazi denose ya watuwe mbezi nguo ya warewazi bonze mrajamba hamini na zilandabo ngwatso mtuwe mbanguo hamribonze hambauka na mumdunge ba ilo jindula shonga jinafiki ilo jinafiki ndo ya jamba amini no kajamini na mumtahadhari abga wabatsati wonesa hakika ya he jawabu ya lazima ndo amanda wao wanikiwayo Qur'ani ndi jibu shatsindami haya nane kati deziwa utatakewa abumndo akaudeye Qur'ani abumndo akahatake Qur'ani aukazi jiro wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallama tumeha unjilio zikabila zamaka wa karibu mwaherangu wakambaka wa anzira ashirataka al-aqrabin tendo paro wa karibu mwaho yewanduhuzo ujo wa mbeze ndongozi inu hauwavukisha ingeudo paro wa dunga yao haparaze ibanu hashimi hapara ze kabila za karibu mwahibala hajaja mnamlimaju wa sofa uunga wonsi yenge ojuyu hawamba ukaya inga mfikirio je inga banunli yobansono jeshi talila hule jeshi talalilo hule lejo hamvu lije limatakeni banu emjo naamini au kamjajo naamini wa mwamba ukaya rijo huamini bakar japaru juwa nandrabo usikwenga uzima bahiwa alaka hanza yala mweze memuariza hao waje izo ya juhamba wazishie bahawa mba ukaya inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid de mnafraz mzim inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid hazi yabala wasinisho wale yamu kosa welewa warabu yawe manawe ndine siri tujushi arabu inni nadhirun lakum mimru nabe wanjeni mpweni baya njeni mauni nibanga nyitabani njeni mvukisheni nele bala Mwenyezi Mungu njeni maavertiseni nele bala Mwenyezi Mungu baina yadai
etujo namini yandunga adhabin shadid ngena adhabun zero imlindao abo sawelewa ababa musamwelewa banamba heshi komo umkonsi na kanti vanu inni nadhirul lakum sikanti vanu ni maavertise ninyi wa Komori ni mpweni banyi wa Komori ejo kubali etujo kubalukaya weti mruwa nipo abaya aya indakote inni nadhirul lakum ze aya zinu ne ze darsi zinu ne ze muhadarati zinu nadhirul lakum mimruwa umwavertiseni ni mpweni baya na mbena mtawe hunu mje hunu ngohono bayina yaday adhabin shadid imru johare mawaidha yanu imru johare Qur'aniyinu nezi hadithi za mtume zinu bayina yaday adhabin shadid bakali ngalimlinda umaudu twakia lazo wanakala de wasilimisha maka dodo kufurisho waba kamra paronuso kaya ebano wandu wafanye yada wahafa ngofikiri ukabala wafuma kafiri Allahu a'lam de halidamjibu min sujua wandu wafanye yada wahafa msujui kawa fuma kafiri au kwa jafa makafiri jabu koba hoko tuzi juu shango tsanzonu unambeti sha umhali sambe yada ketu harmosi la muwa mnyezi Mungu imbando kwa yonyangu ekangi yokunike dalili unike dalili ekia dana mila gejojo bihanywa nusilamu unike dalili harmwe Qur'an ne sunna yamtu ba mimizo nuambiyao nganuambwe Qur'an ne sunna yamtu haula mhujukaya kwa adopte dini wendo waba ko harmwe yodofanya na mengoni mwe munafiki waho wa Komori wajua ukaiba hudi eni yajideklare Yahudi kacha paramba Islam yajideklare Nasara kacha paramba Islam yajideklare Majus kacha paramba Islam yajideklare Swabiina deze dini za hedu napi kacha paro jambo nafikuka abubanunga mihununga miyeho la ye Yahudi zondizo yaaminiwo ye mnasara ye majusi ye swabiina hata ye budisti ze dini za tambala dunia haamini haswime na ngujemana yadunga dini ila pourquoi Mkomori yanzo ya kimruwa yada ya aminwe yada a 100% yafanywe yada a 100% ni yongi kinyume no silamu yarudanze kesi la mwindwi waba hali yondo bana bale tabu arabe katsambe hali ukamndu yafanye yada ye alikeja alikakweli yesilamu keja lazimu yefanye bawo silamu ngo ihara yao o silamu ngo iharamishao nzolo le kiislamu wamba we silamu awende walo le kiyahudi bolum yahudi etolo la kiyahudi mnasara lo la kinasara haya mroya dalo la kiyada sha etabu dabo yanzo ya jirende ya jidegize ukaya mine nifa kwa mito sala dhuhuri paresha mru yafanya shirki ya sala dhuhuri ya kubaliwa haina mru ya sala ya dhuhuri yafanya shirki dhuhuri langetingo bakilishiwa awashe shojoka ukana dhuhuri engebo yo ya dhuhuri tingo swalo ihali Mungu ya hamba shati de mnyamono mjuho tinde gymnase tinde zigalipeti ngono aboge yabo mruna la mumhe yatsawedi ninzima kuna joka na dini mbili badi Mkomori onde hanzo ya adopte dini mbili na abongu jihadai hendi hajamba yesilamu shaka tufanyeza kiislamu yabo kaje jikuense hamba ye ngufanyweza yada shaka twanza mtu ambaye mndwa yada na yada yodini jezedini usilamu yodini jezedi yode maana Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala yamba uka inna ad-dina 'inda Allahi al-islam dini hosoni mwangu do silamu kajabade uyahudi kajabade unasara kajabade yada na mila kajabade majusi yani zedini zaba kabo pia zote za haidi izo zikatungwa sikenga mdirikio inga ni hashiri ihanzo elewe nsuono kaka na elewa
etwanzelewe umashisho yankatsa naende ya debushe mashishiyo ya jojo parwelo ambando ngonyambuba hindi unafiki utiko harmwe miyo ya hatu opeuti ko harmwe miyo ya hatu kana parojwa hisha kweli abuga bisikazalo ni soka bano tabu de mnafiki yanzo yake hunu yarudake hunu na izona mbao ngizona dalili ya Qur'ani haini nambao banu ngizona dalili ya Qur'ani abongenga nzo nyinyi zo mjoka hamba mdoja neze dalili za hanyu hatu burhanakum na mjineze dalili za hanyu in kuntum sadiqina ekanga mambosi buzi banze precision zinzo njema abotsuka mina haja nao shabanze precision ilimdirikindo ilimwelewendo ekawa kansi yabo wajeweshiyendo mrato we zenyiba zilo mashishiyoni ne mazaja mashishiyoni yajwa hishiyando shaze precision zinu zo wale na lazima zitsodo precisewa ya elewa lewo ujozidisha ya twelewa ujordielewe وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إذن أبوتك هتنبرسيزين بفيه وكايا ميزي مغامبا وكايا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فسر يا وين دي أو كي القرآن يكي عرب هرم سورة الأحزاب ما جعل الله لرجل min qalbayni fi jawfihi imanoka Mwenyezi Mungu kaja hala kaja jailia kaja tia harma jawfu zima la mru kajafanya harma jawfu la mru min qalbayni ya tamiyo mili omo dauloko helewa omo maana yamo duko helewa do baka ukai imani au baka ukafiri au baka ya unafiki inde bwati lewa we bwati demna bwati kawo wejota imani hufungu au towe imani hutaukafiri hufungu au hutaunafiki hufungu idhan ma ja'ala Allah Mwenyezi Mungu kajajailia lirajulin mru min qalbayni fi jawfihi kajata miyomiliho harmali jawfula mola kuti na miyomili umzimoke mrayada umzimoke mru muislamu imdivika baba masha Allah bismillah masha Allah awetu jokanzelewe ilo kumkumu ilo kalbi kasi yamwe mzee yarandi hazembingu ya umbemi yombelanyi kuna sababu bomkomori njata miyomili homoni haho hozungoni haho omo mzimo joke harmwe ya dabawe yanza umzima wambe wa Islamu ingewobo yambe Islamu kutofanyeza kiislamu awabati sati mtani harma piege harma mgalo wabiro wambanga ni kufrisho wabiro wambanga nshindiro nduma mushrikina abafae mrude uono deada au do silamu au deada kuna Joshua zisendogombi kuna jovoti zipande zili amemta kuna johambawi urudi wambeno abanga mdirikio bwatukufu enga mwishi ya ond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 
pika mswaki yo problemu ya hanyu. Shaba nsifunge tumo yo problemu ya hanyu. Shaba nsiwenda mwendo kamndo afanye ya dahe hende heji yo problemu yaho. Haukabu nguelewe dini na hii abu kutuelewa mbando ngu hata ni shangamize community ya Shikomori ritsuwe na dunia ritsuwe na dini aljahlu almurakkabu do ujinga wa etaji na etaji shangamize Komori shangamize masiwa ya hatu aljahlu almurakkabu do ujinga wa pandana wa dundana ujinga jumo jinga
Nde shari bloke. Simone sana zo harma darsi usiku kaya. Karitsu ujua. Karitsu ujoka. Karitsu ujua. Abo karna parotsa harijua. Nonga rijua. Haina mbando kumkomori yetu jua. Nabalaka tsujua. Yabo ngamtirisha nsutirisha. Karitsu ujua. Monsi. Karitsu ujoka. Karitsu ujua. Mbili. Karna parotsa harijua. Nraru. Eyane ngarijuao. Imana ulitsolekeze ndi ngorijua. Imana tsofanya ndi ngorijua. Au kama ujua defanyo. Shamro tsojua ngumenyo. Ndesha sise ekumari wa mlagugugu. Wando atsojua. Watsojua kwa tsojua. Watsojua parotsa hawajue. Nungu ajuao. Ya subhanallah. Ono wazungu na Europa. Wasome dunia wejuao. Kabati mdujua shindawa ya wasote. Wala kabati mdujua shindawa dhulumu mbahi mwe dunia ya hao. Wauna sharia, wauna waadilifu. Haina mdujua devye sharia isho. Watingojo msikaba. Ngoko harumwe sharia. Ekauroho harumwe sharia. Otu ataki. Imana batambazo amapolisi na seresi na gendarmoa tambalaze zekotezo tipi ejo viole sharia na mwataki. Awe kamduka twaza zinga parane polisi awe polisi mwimilie na twaka uharumwe sharia. Abuga butika hanza ni precise mbabi yonje manje mabaja na njejo wahini fanye ye tawdhihi hiyo. Jajo wahini fanye bayani hiyo ubenufu haukaja narikana wakati limite. Ema suala garijo jibu kiasi ya lazimu rijibu sha harmaze darsi garijo jo wallahi shandon abuga yabo haufanya khulasa ngasina mijimiraru duniani umji wa handani wopara dumji wa he imani umji wa bili wopara dumji wa he makafiri umji wa raru do wana zinafiki. Kuna joka mijimili ya wa umijimiraru. Ima ngoko harumo wa amini. Ukeho mjini wa he imani. Au ngwendo harumo mjini wa ho kafiri. Shaho hali hinu. Banu mnafikaji kuwezi. Imana wa parwa mudhabdhabina baina dhali. Njoka darsi hamanda zinu. Kazina jibi andu wenji. Haukanga sina maha karija paroni sui realite shini ya jabanu yetori baha mafura harifaria na mtoto lilia Labansi 100% musulman bansi wandombe boni borisomo maulida riswala wa mtume rifanyo majiliso sikwa heyada ndu ya vamba kandu ya kazamba kofia au ya remna kiemba au ya va deni na mnalijoka hanza hata tifanya darsi maksusu ya ukao wasilamu timatamani wasilamu tuluka udai wasilamu timatamani wasilamu tuvaya wasilamu tiisimu sha wasilamu imani ya thibiti na amali njema. Iyo de khulas abonge abo ketu lazimu mkomori yake harmona afiki tena ya duamba ngujojo kamru wa yada ya dake mru muislamu abodo vandu babiso wanu abo ngazokesi makafiri njezamba ti kwamba ukaya zitendo za kieda na mila kazitu udungana na dini la hanif no siure ngo harumwe Qur'an uharumwe Qur'ani isimma mbizo yafanyiwao isimma mbizo ya mru mena mru mshewa wafikiana walolao iwali ya haja ya mazahidi wa haja ngono imnumene mrumshe wa wafikiana boja mahari ndiyo Qur'ani ya vumbu wa atun nisaa na mniko wandu washembizo ao nao sadukatihinna ze sadaka zao ze mahari zao nihlatan hamo waradhi na mwanikeze mahari zao mwawafikiana hamo waradhi heifu basharani nihlatan wa atun nisaa abudu bandu bavumba mla mapesa harman mariage bas
wa atu naishoshe Mwenyezi Mungu akautashawa ndu washe shanda waje wajizimbu wao wa atu nisaa irelaso ya mndu mmene irelaso ya mndu mshe kwende tandezima walale wa atu nisaa nganzo walii wa mndu mshe na mazahidi mayili wa adilifu waje washuhudie na mahari ijo mjoho waju wafikiane mndu majo shinda yetowe yenike mndu msheoi enge mndu msheola yanje shambro nzima yena yiwafunge ndomrani kwa shewa ama mndu mshe ndi maana sura uyambo suratun nisa wa atun nisaa namniko wandu hashe mbizo haoniwo sinde ze hawarati sinde ze mahari ze hawarati haukazi la zile dumro jahannama walaka jalazimu mkenyina uko ya jwambodo wa Silvia mwe watamitangoni no wanikaze zimali za haramu zila mahari za haramu za hizi hawarati watawando mitangoni wawanikwe mitango we watsangia ze 500 euro haina mwezi no wani okembilioni wadenda wefanyo fujari no wani ilaketu harma osilamu shangi yo harmo nafikila se okay harmo nafikisha wa harmo silamu wa hatu wa atun nisaa isamjo kambizi wano wandu washe wanu mwa waposa na mwanike ndi sadukatihinna ay muhurahunna lizima hariza hao nihlatan hamo waradhi beshamti wa dhahabu kaudesido kango jumnika mti wa dhahabu au pauni jana au mabara jana de nujo kau ushinda wunde nafasi ya zawati jizingamani bahemdu mshakiri mnikeni halatan bayodo nakado nguya watashia shanda boto hindu de mana mboka hifadhi wazia hao uyesheye mruma hao sindi horiliyo wini kwe hawara hahe wili soma bahabonze na habo mgo mtashahishima na sheo hatu andrahe ya damboka ya dehi yamnike hishima na balange mba bombu hula mba bombu andrahe ya dawotolo falsafi alamu abi hondriha landa ya subhanallah ngabo mndu mmefasiki nsehembabi mndu mmefasiki tena fasiki yenda yambizwa na mndu mshe yaunda bahati ya munda nunrusha hahi masha Allah hani mwanamshe amina maana ya amina hani mndu wa confiance mndu wa confiance ila mndu nunrusha hahi habuka lazimu ado shukuri yambe alhamdulillah bae mwanamshe wa ikati abaha tido ajirende makundu wajili sema bahamata hamonzi yani hawaranzo hawarati ngo unanswa wao waloze amana za wandu no waliso weni kwanduze amana za wandu wezitashonga bae mwana mmefasiki wola fajiri wola ende hondo mndu mshahahe nge mtahirifu nge nundusha haide namnarko hamba vanu kutsala modi evanu hurura evanu wetsi hindu hanjonzini mndetsi hindeza elo tsifasiki hamba evanu hurura evan wekujimba mndu ilimone halo hayati wa hatu wafisidiha uhayati watu wafisidiha kaulazimike anye hishma yizidi yamnike hishma ya lingana naye shamba no vanu huperime mwaminifu bala perime amaya ya huralale kunfu yajirende mazozo yiho yajirende shindu so hindu wende hamba hondriha wende zingarwandro masha ilimono kiduna yisa duna ya magombesi na magombesi yati de duna ya he magombesi ne magombesi yati
de dunia heze hawara neze hawarati, de dunia he mafasiki ne mafasikati, vala sawa sawa. Idhan ilimonokaya umba abantu bavumbulwa riali harmandola ya Kiislamu. Attention, dola ya Kiislamu de maharibas atunisaa namniko wandu wazadi wanu sodukatihinna ze sadaka ze mahari zao nihlatan hamuwaradhi bimano muwahoke radhi humnikayo. Fa in tibna lakum, ikawa zade wa miliki ze mahari zao wesango ni ze mahari zao. Fa in tibna lakum, ikawa jibiwa haukaba wesawa miliki ndusha hawa miliki. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan, kawa pula mbaba mbabi kahono kangu mbaba mbabi ngubo mtadze mbabi ngubo mwanzani wa hembabi au ngubo la mndu mbabi bejwa be mndu mahembabi shahe nafsa mu yabana bangu tamen utarumusha baheka wa pambabi wabaye mndu hanzo. Fakuluhu hani ammaria, namle namezenro ba abunga mli halali kawa puwa wambani wandu washewa tingololo watsujwa zimahari zende ndabi na bati ngo ya mahula mjomba ya mahula zukiha ya mahula ngabandu ashekwa atakwatujwa walolo hendi balake jala zimwe mesio lajo shambroni hula hujo kauta hushanshishi tasa yati hunji ende atahembaba ya mnike mahari asho imdemana haya wewe kejadungana nenda wadunge mbaba mse ushambroni dadunge mzazi mbuda pwedeshari anideni joka hapo she hakanga mwishia ila haki chaya he ya mbizi alolo ila mahari haki ya he alolo abogege lazimwe kama mwanamshi alolo kajeni kwa mahari yatikubala bweshambro ila monsieur allez dehors. Ndawa hapo shembe ndu yangu nereye ashati nikambaba hao shahambo nikambaba hangu yote hahe enda mdunge wala alishazi haki zozo atipia kazi tu subuti wamba ngamdunga we kweli ila abo dombaba na kazana sokaya mahari de ya vumbulwa haramwe Qur'ani ya Mwenyezi Mungu nane sunna ya mtume hate sunna ya mtume yamba ukaya zendola ni bushirila ukazo kaza baraka de zendola za mahari mfuwi de zendola za mahari ya kiasi sinde haiba ya he zemahari kawate imwana mme katsushindo disa walaishi Komori mndu mme mbabati de kazwe priya he mahari. Attention, ishi adana mila aweshi Komori mndu mme mbabade kazwe priya he mahari ila abunge nambe huzo au nambuzi huzo ujojo kaze priya hai ili mono kakolo harumwe Komori ngapo ni harumwe adana mila ngapo maguima nchi mbaba katina droit anino wazamba hoyo de shikomori sha mndu mme de jokaya ngamiliki mbindu kadha nganatsa mndume nganatsa mndumshe ni mwoneuka engo jukubali nulole hamba yindu kadha bahemndu mshe yekubali wambizi wasetu shado harumo silamu shaho kambaba madama ngawe mramararu madama ngujatsa hekirtasi narimremeze 15,000 ya subhanallah wamluka 15,000 euros bangi mramararu no katsujua 15,000 euros bangu jatsa he karatasi abo sibule bozindola zitwana baraka artola mahali mndane 15,000 euros no kumbi kakaje towa 15,000 euros no kumbi yatsa hasali imwana mshwe ngujwa perimeba ya subhanallah ya al-gumbesiyat magombesi na magombesiyat wajua mbago adiziosha yonde de lugha ronokawo chilili utodunga no silamu no binadamu ida abatsikandene precise no nesukaya
abo do banu bavumbula mna pipa mna riali haruma dola ya Kiislamu. Attention, de dola ya Kiislamu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nane zikado za dunga yabo zikado mwana mmeko jivokaya baade mahari ngamina kado ngamina mbere ngamina mna hindu ni mte haruma mna bwati ni mte haruma mna bwati ndi beshi mwanzeni ukado shatsi dele tableau noir na hondo heda na mila nkame shirini na nkame jauna ya subhanallah lila pwabo mchuzi tibureza habu ila wetingo henda haba manthura kadwa bili ketu tolwa zaka ketu tasadakia ketu tasadakiwa ketu tolwa zaka haya ije kazo harumale tableau noir na muone maadui no wajiwa no atojiwa wono zihayiju zisibala ziwarenda ndo atsohindu haizo abotsikaza nasuli daraja ukaya harumwe Qur'ani de maharibas namnitsa shay aya ya vumale josamino namnitsa shay aya ni hadithi ya Mtume ba Komori ya vumbua zimbiza karamu mihamba mbiza haramu nizimbiza harusi nizimpwamwazi ne mitele ne makuveti na zila ndrongo zinji za msajaja yano wando heyada wakansi warumaze hawa nafsa muza hao wataze mikaunsila pia majaliko tarabu lele mama nyikumba pia zila zonti pia habaa manthura wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamuna walangu anjao harima wabutaliwa ahwa alladhina la ya'lamuna walangu wakansome jinihula mabure watohanza wafanye hazi watohanza wasimbuhe enga rijo fanyaji ripange sharinya shaki barbari ripange sharia shakidhalimu ripange sharia shamkadamizo eni mwanari jo humpariso mjini hunu rimswafiri rimwambe ukanzofanya ya dana mila rimdede daka rimenye maisha ya hae rimenye yathiniri ya hae izo lezi jo kahalali izo lezi jo kahalali ba Komori izo lezi lo halali ba Komori lo kari renge mwanari mlagazi nsuba rimlezi maliri mpweye nzahe na bale mwana mshekatsu mwanza beshwangu mwanzo shengo ajonge shije ya subhanallah qaumun la yafqahuna qaumun la yaqiluna na misiri yeni nabao haukanga mzitsujo mu Qur'ani wajoka unongo hawanyongo biidhnillah tawfiqun min Allah wajoka uzidi upotefu wazidi chatkala nusokaya emajo samidu ne majo sazitwa ne mitele ne zibadiriji ne majaliko dai la batani la pangwa uharumwe yada emwanolatijo bata waheze hiri muona niyambi waheze hiri muona niyambi kari ndo anja hiri muni kwa naparo kubali wotsangi mapesa yao mpakobe haenro membi ube hale buku hendi ye sibahi wajokima shughuli de semeninu wajohere mapesa ya hoa awe juma yani esa mdidimashi wayahati wayakazekifu uhorende mtsooshe bumna mwana utsina akili bananto wando akili banunga neveye wandu banunga la mwandu wa hafanga sina mahaya uwaza yonde maana kwa mafundi kabati ujo subuta gabili ya jake kinyumenizo na mbobano ekange naje natsohe ya hodoni yambezi ndongo imne kufundi wala zabawo haba manthura nganjogombe ya nanaye kwa nahoje kwesa uzwe machi mru yoze machi au mre tsuhengo kansi wanazikufundi wabira pia wazihe verite iliwa ngamizo wana wakomori rwana meronoashe nguka na wasami bangu ni kiyama hauka kweli kedo bandaziwa haki kedo mbazaziwa abugeti kanze nje nifenge precision sukwale wunu
ntsisho shanga muharmu verite jabuko miuka uharmu verite ukaya inutsa hansovo wana wakomori inujishia hajisove babanga wandu wenda we maruhano la muhahambabi nsuja kangwa tsingojo rudiwa wasewa mla gugugu shanga bwandi swenda we jisove ambabi washashiwa washawenji ingarangaminyaho iforangaminye abugets kanzalo ne sokaya zendongozi fanyao harumwe ya danamila ila dini ya kikomori ila dini ya mazoea ya shikomori yo dini jeze dini shake twanze dobi hanyi wanosila bahabu wasjafanya falsafa edi masheka mrugelo dahoni wajja mrubala hadhani bala hono shetani bala ila adhana yendiko ilati adana mile adhana ha hali wano kabu ya kahadhani arabala uladu islamu la harabangwa ngomba hayya ala alkhairi hayya ala sijiha wadi wafanya falsafi na hulasi hamba Mwenyezi Mungu ambe kao wakati wosu aliuja na bahemu adhin yambe Allahu akbar hayya ala salati hayya ala alfalah ya parandwa jaja swat bahuwa ndo hayada iliwe ni sokaya iliwa teturu ya daturu kaila ya Kiislamu wajowa adhani bosebale ekabwa na harusi ngunjoda honi shetani hadhanola kono shetani mwanzo ya mlati hani wajua mbele sunna njema ila si sunna njema hindi ketso harmwa eborono sunna mrako swali sunatu hadhani yau yakimu shasi hadhani shade swala farudhi hani logika hawalti ngokazwa kalizi wa mafundi doa abange ngotolo aralishuhi adhana ngono mrufunda asaru hambi adhani iya jojoni kwa ziralishi hayya ala alkhairi na baladu gwedo hayya ala sharri ya subhanallah. Idhan tikahanza nione precision hiyo nione sokaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala liasisa Qur'ani ya yiramtume ya jayabenwa mijimiraru au partiraru ziexiste duniani baina ya mara Mwenyezi Mungu wa ulole hali Mungu na mtume ya haba dola ya Kiislamu si fasila enge wana wakomori ngwalozwa wa Kiislamu zindokozi jwenda hausahilifu zindokozi jwenda barabara ziyokana baraka shamadama ngwalozwao kiyadana mila ngwalozwao kikitabu koko ngwalozwao kigangi na kimasahiri na upula zindu na urenzo wa masadaka lazima zindu lazima zikana baraka lede namba kaya ila shirki yada ila shirki shaka mjeka zijua mile subuti ni zambe habo njwao kayo shirki lila swanamula abudi wao min dunillah biyo seso alija kartu abuda maswanamu badiba swanamu de roha haho ani inisawara seza Mungu wadunge roha haho ilo swanamu haini shabudi oba tina Mwenyezi Mungu ilo roha mbo swanamu abogemada mokomori wo hanzi yada rahana usilamu hawili la swanamu tisha mramba minswenda heji bansu insu ilo heji shamu ilo adana mila ilo tiswanamu ilo swanamu ine maana mboka yo shirki mrati jodo ile wanaiba tukufu walabo nsu kafirisha be kafirisho Mungu walabo nsu nafikisha be unafikisho Mungu yamba wanumara Mungu habo yajokangwa mrao yamba anuma kafiri hauka kwa chumra yamba anana zinafiki Allah subhanahu wa ta'ala shatsi dami wasidi hasa enga mdirikio au kamtudiri mwishi enga mwelewao au nga mwishi yao bawelewao alhamdulillah nga sidakor uweshi yao watohelewa ngwajo weni kazezo natuhamba mitiji kafiri mitiji islamu mitiji mnafiki shemu mwenyika jaruma mundu na mwendeze aya za handani za al-Baqara nazisomesa nsingo zirepete heno siku bado omo wa mwanadamu mziro ebo hoka mruka twele waje wanumara Mungu
zesifangizo yabo yamma kafiri zesifangizo yabo wanwana azenda dingo wanazina afiki zesifangizo yabo yabo hokandoto humlo babo mingi yotokaya minga njobe message hali Mwenyezi Mungu na mtume ambebewa wajoka hanza wongo hata ufikia Mungu tsindani wajohongo wajoka potea wazidi upotefu Mwenyezi Mungu de kupoteza Mwenyezi Mungu de kuhongoa taufiki amande na mtume Shuaibu ya hamba wama tawfiqi illa billah in aradtu illa al-islaha mastata'tu banizo na zanzabanu ndeni mfande yanu maslaha ya utaha rongo heri puhenele bala dunia na akhir wama tawfiqi illa billah tawfiqi yotsi ya hangu sheyo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtumeka jijoshinda yongowe mndu bahabu mimi njejoshinda ni mongo owe wadola ya Roma innaka la tahdi man ahbabta kujejoshinda bomtume wongoze wongowe mndu wanzawo walakin Allah yahdi man yasha ngudi kohongowa yanzawo ayeka ujaza barindi hende mila Abu Talibi mbabaha yakahumlela yakamwanza yakahumbiliya ya mwimili ya tedawa yinu ya tsambalia ya mwimilia shahaba olabawahe matina jorrat sayyidini ya Abdul Muttalib no wabaya zaham jokanga wa ala haq nga wajuma kweli bomtume shatina jorrat ya ho wabaya nulunge eloti gombres wedi mbaba magombres kono do walo mri wanrugo alwe marunda ya tawe inde harmaziba inde ajitsumbe harmaziba mzee Abu Talib hakagombes bahamba no baibo mtume amwimile amba la ilaha illallah amba la ilaha illallah ijeke hoje hosoni mwa Mungu maudu nonde bando goyo hamba hajusema tuhangalaye zibana Abu Jahali njema ama kabala wakamlaka wida kashefu wakati hiyo wajuhabo wanjonziani na mjuheri rohe vanuritsi jomwisha ye roho harmwedini ya ho wabaye yadunge mnda masahiri bahibo yaone cortege ila wanjonziani wendawe yajusema tsojo ngufo ya wangalia hajusema tsojo hangala Muhammad hamba sinajwa hamba la ilaha illa Allah Homez Mwenyezi Mungu akausese ya jambe ukaya bomtu utirwe mission mbili kujabe hojongo wongwe wandu shaube waujoni kimndo adiresi ya dunge aweke kadungu innaka hakika wewe bomtume la tahdi kuna shinda wongowe bimano kuna shindo uforse mndu umvure hata yajeje yaamini walakin Allah Mwenyezi Mungu yahdi man yasha yehongo wanzawo ngono wayudhillu man yasha hapotezanzawo yaboje wayamongowa labo ya rajisa shefu bashahe yadunga mtume yadunge Qur'ani yambangwa nzo yongohe Mungu hamnike tawfiki hamdunze siratal mustaqim wayafsasanya shefu ya hano hamtume ya hare Qur'ani wakanza yongohe Mwenyezi Mungu hamse kwa henda harmau potefu yonde maana yahdi man yasha wa yudhillu man yasha kaubala dossier ya wokofu kwamba Mwenyezi Mungu undeme kashebano Mwenyezi Mungu eto ureme tampo hahokowa kaubala dossier yo potefu Mwenyezi Mungu kunipoteza ba Muhammadi wezindrabo haya eto ureme tampo hause kwa henda abwede wakahanzo ongofu uyahongo hata ufiki yahe kukahanzo opotefu Mwenyezi Mungu hose kwa hendo harimo potefu emwelewa baba handuko ako hakahanza bimsini jo paroshinda swali Mungu kaje katwanza swali asha yo mbabi no hatongo wala sisi habari poteza la yotuhuma ila sikanza nike darsi ya leo nifanye wazi ni sherehe njema wajuhunde tawfiki ya welewa wajuzi di maarifa
wa apie kweli wajohonoka ya tujuru ngebala ngutsonyo mnyanya ngebala ngutsambezwa tsojua ngebala ngutsokafirisha ngebala ngutsofasikisha nonafikisha Allahu ejuo Mwenyezi Mungu yazamba ismu ya fasiki yomgude ya janiyo harmwe Qur'ani yamba ulaika humul fasikuna yande mafasiki ikalima ya fajiri ulaika humul kafaratul fajr de yamba yanuma inu grupu ya makafiri mafajiri wanu ngude yamba anu madhalimu la yuhibbu adh-dhalimina nguye kabeze madhalimu wanyende yamba nafiki wanyende yamba mara Mungu yabo abanga ntuhumlo ndende idhan dabalahi shikomoli etswanza mundu yekatwa eyengo mundu yekatwa zuho mwamba ekatwa zinabila humkaza kweli ze darsi ngazibisawo no ze darsi lazima zibise hauka kweli kejaparo jibiza mwanadamu wandrabo zendrabo izo ndezika wojibiza uwandrabo arinkensi banu ndamba ulariba halali zina halali liwati halali yebaze vutibala kana haki wangamizo yensibala ngona haki na rido watosa ngono na rilemba riba inosonsi pia hani na rido amrisha zembire haraza zenjema na rido saidila na hezembi shari sido saidila na hezenjema bwesusu kuna jofanya mawaidha yayo yani vajonja miliari na miliaro harumaye darsi shati ndo kumeno andra ili wanjabanu na banu inu confirmation mtume ya yamba mrati dwambe kweli eduna mwisobaka na dunkwa mruna tsodo nyomoroti na tsodo hada wandu na tsodo dhulumu wandu na tweba wandu daula ya wadhulumu ya dola riba wandu kwa jodo mtosa ezi zileza ajiri bali mtume na sibuzi ye khaini etretre wende jodo tukuziwa ye mwizi wende jodo tosiwa le dhalimu wende jodo alweta piruju ngono ye rohitwa wende jodo kubaliwa ye fungo ye jazaze pilizo wende jodo kubaliwa ye tosiwa ngono ye udhulumu wanadamu ze haki zao wende jodo anziwa bahengeze ndugu izo kaziti he namna ziliyo yinu awejo kamtume yena ndabu alayhi salatu wassalam na kumwamba siuzi yatenda mtume abwe lazima zendongozi ziji presente au zendongozi jifasiri ya hali mtume alayhi salatu wassalamu ya zamba kangwa anzoke na majorite chodo ambandrabu kangwa anzoke na majorite chokamwizi kangwa anzoke na majorite chodo hada uwandu we wambandrabu na uwakazanka alizi kangwa anzo majorite utirola amini hauwaneso wanadamu kaya wetsi hindu wedho alimu wefavalu wede mrujoni kwa amini fredu na ya mwiso de unambambandrabu do wedzi de madhalimu de mafujari de makatili de malariba do wangamizo wanadamu waundo wajohimiliwa wado tosiwa wado nikiwa zekado ni mnambuzi mmojo kabanu wachotsinziwa waundo wajodo swalizo wandu amvuyu rekanga mwanzao rekaka mtuhanza lazima ni mswalieni sadaka rasulullah sallallahu alayhi wasallam nengeze ndogozi nkazijajiri rijo tuhumu mtume wa hashahu tumajo tuhumlo ngeze ndogo kazitsuje ndi namna yinu duna mwiswandu kwa nadovutiwa otojo fanya makiri numru akimfaume watojo lazimu wake wafaume do wajuka wafaume wajul lazimu wake wafaume wajurro dingoni ezi jira ukazujiri lone permi sido jobalale gari shisuka de jobalale gari ezi jauraha zija heini bane sukajo henda aweni bane dhalimu ya joamba mjo wadugo wajofanya mirondo wadumre makotsi ezija ukazijaja sazija
وهي من علامات الساعة الكبرى. يوم يقول mwezi alama kuu za hensu wa kiyama. Isaze amana zijo unyonywa, isaze nrabo zijo, isaze sibu zijo tsimse mumlwa, zendra ali uaminifu ulawa, iswalange iswao nayi, iribange ilwao yinji, imaarufu kayiti zimiwa, umunkari utsambalia, ufujari weneya, ufujari wahangamizo wana, ufujari wa urahitwa, ufujari wa zina zinji, ufujari waliwatu, esazi jubashiria zimeye hata zihezantale. Intadhiru saa na mdofu ngewana avalizi haina mndu na angale pasporo ekake javira ya beze yeru nvele pasporo ejo karevu kisha maudutu wa kiamendi qalbun salim mumtahirifu qalbul mu'min imanini joka huvukisho bangwe ni kiama kakuti na imani ya safiha na muwa safiha kuna pasi kabati mrujwa balau kafiri yo visa ya nrabo jo balau nafiki yo visa ya magui yo pasporo ya pula foto mukatsuta magui abogeze rugeze lazima zije iribaili wa hawinji izina zifanywa hawinji ngono mwanamshikatsinda durwani kwa hazi pakatsulwe mbanguo ezija ukazijaja zija mwanamshikana joheza mayeni pakala la yena fundi ezija ukazijaja kalinga joka jo muhamba na hamba leo sekre watukufu anga wanadamu ikao kwa tujibiwe kweli yamba wadudu homo naona rabi basi tojo walisema rabi wa yao mayro pango harma salama na amani mayro pango harma salama na amani mayro pa wavuku ne duna yao wajoshimba bamba bayi orendao eshavukise mayro pa hindi uadilifu na mahakama na justice uadilifu na justice iyo ndo mshinzi wa kwendese dunia yinu eshijo hangamize dunia endi udhalimu na magui udhalimu na magui na mikarakara zonde zire nyomu hatu muda ambari wakafete independence wakafete hurri ya ulonda wakafete ungwana ulonda bakomurika mdati zindabo bati bure bomsingo tsimbiziwa baleni malaenda edo watseshaja uye watsimbiza hakongu to una majulungu ila zimwe bantu baleni mndola yabirawo otira ifu yofanya wanrata we mrati tojo mwangali chandu wadi wobeno haja ai sedi raisi tu zo swaja inde maana mngatojo rinusuru inde maana mngatojo ri jibudua inde maana Mwenyezi Mungu atona haja nasi na rijifie ritijifie kana parojo rinusuru hendi garikubalo nrabo garikubalo wizi garikubalo mrohitwa garikubalo dhulma garikubalo wanaotodo violewa garikubaliyo ritodo kadanizwano rinda watwana garikubalo rirolahitwa garikubalo rifungwa batu rile mlechana ngwe kakoza handuza muharaka uhende tanga atila horudi zoswajau yonde maana imadhalimu watsingojodo waro henda ani maudu ngaljoka harma darsi ya fiqhi hamadena mnaralisa zi aya zone sauze condition za mruja andalaya nje uharmwe swala geri jejiri wone sibabiha habeshelea umtawazo habeshelea umyelo habeshelea yetayamumwe hali ijiriyo na zila tahara zikao parihana harmazi nkudinku hali lazimu mwanadamu yajitwahirishe nizi nkudinkuyu hali lazimu mwanadamu yajitwahirishe no wudu yajiandaliye mtwahirifu mjema baada ya twahirisho mwa hae ajwahenda hosu ni Mwenyezi Mungu yende yambi Allahu Akbar Mwenyezi Mungu yamreseve wa harima ye presidence ya hae wa hadisi yamrahate shefuba yamkubali swala ya hae iswaleti jwanu ilewa haukamdu kajaya ndaliano
shaleo zikaharma mawaidha general ya kufanya precision baada zi jawabu na zitoa jana za tushinda za renga wakati wa ukarizi sherehi na darsi ya manda zinu na mzisaide wananyanyi watukabanu mwajuze wakabanu mrazidi maharifa ya joka kweli diyo Mwenyezi Mungu ya hamba ye kweli diyo mtume ya hamba shazendrabo izo wanadamu wa kufuru na wanadamu madhalimu na wanadamu watohona haya na wanadamu wenzakalizi na wanadamu wa singo jono kaminga na mvuyu ngamnarenga ndo mateka ndo warume hali na zao ni wasasanye ni walezi haki zao ni warenda ndo atsohindu ejo jadwe ni meya ngamjo mbawi kezi mba shimrujo ka kontrol ya hangu nganjo mziha nganjo mfunga nimmenye maisha ya hahe izo dezajiri nezajiri hizo lazima zijiri hendi si wakomori si manaif si wakomori si wahara si wakomori si ujonandwa tsohiru si wakomori si wahadazi demana rihadalwao si wakomori si hanza zindrabo shasi karanza kweli ono si wakomori si jiwani ridhulumu si jiwiwa nena ndogo ikawo yende kinyume nizo Mwenyezi Mungu na mtume wa hamba abage yabo ngaricho henda na ukaze wavi yoleo jabuko hesu ala yahu suze talaka raka huifanya detaimba vijana rijibu hekia sihena mnesu ala ya haja shanga rijufanya darsi makhsus ya kuhusu mlango wa hizi talaka hendi wandungu walolao wafikiwa walola shikazi jaza za ufungua waone kaba nsongeze utsongeza wandu wafungula na harmwe dola ila ngabakawo mishkili miji ngabakawo ziro mwiji ne ndola ngiwe na sharia shaunjia na sharia shauroha ipruko kumari wakubale sharia shaunjia wa hare sharia shauroha shawandwa shawenji walembeziwa watabishi wao na wandu mmekwati wonao shawa wareme milango wenzao shando toka wende zao bahemwe no msholale belabala mwahawa handani mwahawa bili mwahawa raru shaban sina jollo labaka jandansi na we yedhalimu wala hamremao mlango hende za garjofanya precision ya hazo banga wandu ashe wenji wadhulumi hao ndome wenji wadhulumu wandu asha hao heli ngabo haparona ba ukayenge Mwenyezi Mungu atsoka harini kazi twala kazinu baba tulijojo nikiwazo ani mjojo nikiwazo shehi ye hikma yono kamtsini kiwazo akanyi wale nevu anichuka kamjejo shinda mwazijere sha mrumende dede kurenga vamana lazima kenizela kelezila ngono lemana kwaba ekemndu mmehamba katufungua tsofanya zitaratibu za ukaya wende umne qadi yani yorubuliye ujo lord mndu ya uransi hama hamili abo ngafanywe kenge yenawe kati nawe beshwa kajazamba shakati nawe ibakoka kalwende yombize kai kalwe ye mndu wa Kiislamu au ye mndu wa haki lazimu yo yakiasi yofungwe ye ujwe ulodo urense mze watu odwambo kanjamdansi ariti shokara lolo nabala njamdansi kujamdansi nonga sina mahana mahakutsi wenaye ibana mrujo ahenza afanywa kabala ngena mru no sido kubali mwekazwa wakababa bekweli sebe no rwashi wenjingwa adhibi hao wando ashi wenjingwa dhulumi hao jabko wando mewenji kote yotsena wa sufreo hando lambi ngwa sufreo yani hatabu zinji na mizinga manyo minji rijohi some sababi rone kanga bajoparihana dalao au waparihane marekebesho izadunga ya bodokaya zenongonga zifanywa ukijinga zenongoka zitufanywa ilmu zenongoka zitufanywa haukamrugu zijua dimana ndaulo harma zemishkili nezimashakili zinzuwa pia abge insha Allah taala kanadi waza umlango huo wono haukanga mlango he umloholo
yo ngelazimozi fanyiliwa beshele ya tena ishele watsulola ngabo mlango wa kufungua yani wanali ebo jiri ndoko indini ba jiri ndoko indini hata ya mwisondo fungua ngabo period jiri yo baina hemdu mene mdumshe rawe jejenziyeza za twalaka ngabo ndogo period za ubira hamade hale sharia shazi hanzi shamkomori ye katsutsa ha sharia katsutsa ha mbandogo bahata ilada ya hahe yaikubali ketsu shindo fanya sharia sha protege ziada zaki hada nami waleka ulazimu ngewona akili wafanye sharia shi protege wando aheze ndohola walola ukihada namila watsitsodo tsayiha wedawe lwaze mali wesekula wenda uwatirahifula wepalehana insha Allah taala ngujor nikatawfiki ya hizo reshia ngwari nikatawfiki ya hizo presis weka udo razifanya yabo nyezi ngwari buwezi fuba he imani yaribu wezi fuba he kweli rike wandu wahanse kweli ridwevi waneze nrabo rike wandu wahanzo adilifu ridwevi wanaudhalimu rike wandu wahanza yesibuzi ritaweze nrabo bando rijo parona lisaada insha Allah taala tumehoneso mwisomui wa nrabo honesa mwisomwema wasibuzi hadithi raparoiona garjo yesheleziza usiku wasaya insha Allah taala أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين نرجو بميزم سبحانه وتعالى هزبر كزه درس يلوينو هزبر كزه جمع يلوينو يندو ياهي سيبن مغربي رنجي يمفوموتي هزبر كزه صلى نبي هزبر كزه زي أسماء الله الحسنى هزبر كزه درس نيتوكفوينو يزمونا ونكونونو ولو وواده owalona hajambali na mbali wazihutaji yao Mwenyezi Mungu awasahilishe yazo yawolezo yaonese furaha baada walo harumatabu yawauleze haja zao baada walo wasongefu wahafa ujumla ilaha illa Allah Mwenyezi Mungu awarehemu yawasamihi yawalazibema yarifungulie mifunguo ya khairi insha Allah taala bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نمبت مسه ميما نينز فميزهانو مغربي قبولنا la insha ya kabuli mungwari ni kimasiku ya kheri ya salama na amani hata maudu tena insha Allah taala yabo maudu tena kambwa benze insha Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar فرج على المؤمنين